Hello guys, putput na ang ating hand grip guys. Putput na si Domino. Need na natin palitan to ng bago. Okay guys, let's go. Hello guys, welcome na naman sa panibagong upgrade sa ating mga motor. Yes guys, nakabili tayo ng bagong hand grip, Daytona hand grip. Focus natin. Okay, Daytona hand grip guys. Actually guys, para siyang handle ng samurai guys, kung napapansin nyo. Nabibili ko lang to guys sa halagang 130 pesos. Okay guys, buksan natin guys. Oo nga guys, para siyang handle ng samurai. Okay naman siya guys. Grippy din siya guys, grippy. Daytona. Okay guys, install natin. Compare natin guys. Mas matambok si Domino guys kumpara sa bago. Mas makapal yung guma niya. Kaso guys, putput na si Domino Kaya hindi natin to palitan. Okay guys. Same lang sila ng hole. Yes. Turn it on. Hello guys, salamat sa panonood guys.
next video guys, mag-install tayo ng biker seat cover. Ito guys, seat cover. Yes, next video yan guys. Abangan nyo guys. Thank you guys.